da hat er jetzt nichts weiter dazu geschrieben. Also das hier löst den Schleim. Okay. Haben Sie denn jetzt trockenen Husten? Trockenen und dann bisschen Schleim. Bisschen Schleim. Genau. Okay. Also hiervon ist nämlich 40 Tropfen bei Bedarf. Guys, guten Morgen. Ini aku mau pergi berangkat berobat ya. Jadi aku mau berobat karena memang masih belum pulih gitu ya. Jadi aku mau berobat sekalian mau nanyain obat karena kalau lagi malam itu batuknya mengganggu sekali ya, kurang tidur jadinya. Terus aku sekalian mau minta Kramelden atau surat sakit. Nah kalau di Jerman ya biasanya kalau lebih dari 3 hari kita nggak masuk kerja itu kita dimintai surat kerja. Tapi kalau di tempat aku ini dari program Ausbildung kita sehari nggak kerja harus tetap juga menggunakan surat sakit gitu. Mau 1 hari 2 hari harus pakai surat sakit. So jadi aku ini harusnya kerja, tapi aku udah hubungin bahwa aku nggak bisa datang. Tadinya aku mau mencoba untuk memaksakan diri guys, untuk kerja. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau aku tetap memaksakan kerja, ini bisa berbahaya juga buat pasien gitu loh. Karena aku ngerasa belum benar-benar fit sekali gitu. Nanti kalau aku kerja, karena kan kerjanya kita kontak fisik gitu ya. Kasihan, ini bisa menular ke pasien, bisa menular ke kolegin, walaupun cuma sekedar batuk, pilek, flu, demam, ya itu bisa menular gitu loh. Jadi aku pikir-pikir, ya udahlah ya. Jadi aku pikir-pikir ya udahlah, aku Kramelden aja sekarang, izin sakit ya. Jadi aku lagi on the way ke House Art, ke dokter, dan dokter ini sudah langganan aku selama 2 tahun ini. Kenapa aku bisa langganan di tempat dokter ini? Yang pertama karena di tempat dokter ini bisa tanpa termin, on the termin gitu. Jadi kita bisa on the spot datang ke sana tanpa harus menggunakan termin gitu. Jadi kemarin karena weekend dia tutup, so hari ini jadwalnya ada sampai jam 4 sore. Jadi pagi ini aku harus jalan, sekalian aku minta obat batuk supaya aku bisa beli resep. Ya, nanti resep obatnya itu akan aku tukar, aku beli dengan obat yang ada di apotek. Jadi kalau berobat gini kita pakai asuransi ya guys ya. Pakai asuransi itu sangat-sangat membantu. Ini masih dingin sekali guys, ya ampun. Gimana kebayang tadi jam subuh-subuh udah jalan masih kurang fit kan, nggak bener juga ya. Nah guys, ini kita sudah sampai guys. Jadi gedungnya seperti ini guys. Nah yang ada di belakang mobil ini bangunannya ada di lantai 2. So langsung aja kita masuk ya ke dalam. Jadi ini House Art ya guys ya. House Art. Nah nama dokternya Dr. Matt Conrad Kirchhoff. Ada juga jam bukanya dikasih tahu. So langsung aja kita masuk ke dalam guys. Guten Morgen. Bitte schön. Ja. Zum Doktor, oder? Dokter, ja. Okay, dann dürfen Sie noch Wartezimmer Platz nehmen. Okay, alles klar. Dankeschön.
Guys, ini aku sudah selesai berobat dan ini surat sakitnya. Jadi namanya ini adalah Arbeitshaftpflichtbescheinigung. Jadi ini yang akan aku kasih nanti ke tempat aku bekerja. Terus untuk soal obatnya gimana? Nah, kalau di dokter aku ini ya, aku nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di tempat aku ini dokternya sistem untuk nulis resep. Jadi resep ini sudah ditulis di kartu asuransi kita di sini. Nah, kalau udah di apotek kita tinggal kasih kartu ini, nanti mereka udah tahu obat apa yang akan dikasih ke kita. Jadi secara digital tinggal kasih kartu, terus pihak dari apotekanya langsung memberikan obat yang sesuai dengan resep dokter gitu. Ini aku langsung ke apotek ya guys supaya beli obat itu, lanjut supaya cepat mendingan. Guys, ini kita langsung lanjut aja beli obat kita di apotek ini ya. Ini apotek. Langsung aja kita ke dalam. Hier von dreimal täglich eine, also morgens, mittags, am Nachmittag. Okay, danke. Und das hier ist wieder zum Schlafen dann. Ist ein Hustenreizblocker, man kann gucken. Da hat er jetzt nichts weiter dazu geschrieben. Also das hier löst den Schleim. Okay. Haben Sie denn jetzt trockenen Husten? Trockenen und dann bisschen Schleim. Bisschen Schleim. Genau. Okay. Also hiervon ist nämlich 40 Tropfen bei Bedarf. Wie soll ich sagen? Also solange es so ganz trocken ist und nur weh tut beim Husten, Ja. würde ich erstmal eigentlich nur diese Tropfen nehmen. Okay. Und wenn Sie aber merken, jetzt kommt Schleim, Okay, und dann nur noch am Abend und Okay. tagsüber die hier. Okay. Ja? Zum Lösen schreibe ich dazu. Ja, bitte. Das sind Brausetabletten zum Auflösen in Wasser, gell? Ja. Und bei den Paracetamol, das ist jetzt ein Hustenreizblocker. Das ist eben zum Reizlindern. Mhm. Bis zu 3-mal maximal. Maximal 3-mal ya. 3-mal 40 Tropfen. Mhm. Nur, also wenn Sie dann sagen, Sie nehmen das, würde ich das erstmal, also wenn Sie Okay. das wirklich 3-mal am Tag nehmen, würde ich das Das erstmal erstmal. weglassen. Okay. Und wenn Sie dann sehen, es fängt an sich zu lösen, dann können Sie auch tagsüber das hier nehmen und am Abend noch diesen Am Abend. Hustenreizstiller. Okay. gell? Okay. Aber nach dem Essen oder egal? Das ist bei beidem egal, wird Okay. immer gleich gut. Okay, alles Wird immer klar. gleich gut. gell? Super. Dann sind es 12,95. Die für Karte beides. bitte? Gerne. Mama hier oder? So. Oben aufnehmen, jawohl. Zahlung ist erfolgt, Dankeschön. Gebe ich Ihnen gerade noch einen Kassenbeleg mit. Iya, bitte. Jetzt. Hier geht auch nicht mehr. Oke, vielen Dank. Schönen Tag. Ciao. Udah guys, urusan apoteknya, obat-obatan sudah selesai. Tadi aku hanya bayar 12 euro, berapa tadi ya itu ya. Nih, ada 2 obat, jadi obat batuk. Karena aku tadi ngomong ke dokter aku butuh obat batuk karena aku nggak bisa tidur karena batuk-batuk terus gitu kan. Terus dikasih obat batuk sama yang untuk lendir kayak dahak gitu. Sebenarnya aku batuknya kering tapi ada sedikit lendir. Jadi kasihlah 2 obat ini. Ya semoga besok langsung bekerja gitu obatnya. langsung sembuh gitu ya, semoga ya harapan aku. Oke guys, thank you for watching. Stay healthy everyone. Ciao.